hakilina ye min ye sugu kɔnɔla gɛlɛya dan don anw ye muso ye an bɛ sugu kɔnɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na nka mais gɛlɛya nin ne hakili maliyɛnw kan ka sabali a ka kun an fɛ adamaden gɛlɛya o gɛlɛya hɛrɛ de b'a kɔfɛ an ka nin kun hɛrɛ bɛ nin kɔfɛ ni ala ka diɲɛ ye gɛlɛya n'a kunnen don an fɛ dɛ a bɛ tɛmɛ fɛnɛ ni alaw tana ka diɲɛ ye maliyɛnw ka sabali a ka kun an fɛ n'i y'a mɛn n ka doni ta i ka ɲun n dɛmɛ i ka ɲun ka doni na a y'a sɔrɔ i yɛrɛ a fanba ta ne m'a ta ka si disi la ɲunbaga tɛ sɔrɔ i la koyi maliyɛnw ka gɛlɛya nin kun a bɛ tɛmɛ ni alaw tana ka diɲɛ ye an ka sabali an kɔni musow tɔɔrɔ belebeleba y'anw de ta ye n'i y'a mɛn jamana musow de don n'i y'a mɛn du musow de don an mana ga cɛ bɛ se ka kɛ saki ta ka tɛmɛ o n bɛ taa i bi tunu denbaya muso bɛ se ka boli wa i bɛ taa min nka mais a kunnen don an fɛ dɛ hɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a baara ye o ye maliden bɛɛ ka baara de ye parce que information kibaruya minnu bɛ di population bɛ basigi mun kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u bɛ wuli ka jɔ mun kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ donc o bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ donc mun kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc o de ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka mali mɔ bolola ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan donc an bɛɛ ka wuli an k'an cɛsiri an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ. Ne hakilina ye min ye n'a kɔni sera ka dɔ bɔ gɛlɛya na a kɔni bɛ sɔn ka fisaya an ma dɛ sinon n'o tɛ tiɲɛ na a man nɔgɔn minɛn ka gɛlɛn n'an yɛrɛ kɔni kuma tɛ forontoba ni yɛrɛ min bɛ feere ne sɛnɛ an ka dugu la yan nɔ o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye n'u m'a lajɛ ka u kɔ segin fantan ma a man nɔgɔn dɛ a wuli ni sisan cɛ b'a fɔ ko dɔ de farala a kan a tɔ juguyara ka taa fɛ de ni ka di ne ye fo ka bɛn ka k'a la minɛn da ka se ka jigin fantanw ka se ka bɔdayɔrɔ sɔrɔ ne kɔni hakilina y'o de ye n'u bɛnna a ma tiɲɛ ko a jɛngɛnna a ma bɔ hakilina ye min ye sugu kɔnɔla gɛlɛya
D'accord. An ka ɲininkaliw tɔw bɛ sira la ka na o la i ka nin kɔrɔfɔ in an b'a fɔ nin waleya mun vraiment an ka lajɛ jamana ɲɛmaaw ka u senfa joona ni ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yalasa ni mortalité infantile ko kuma min bɛ ka fɔ nin vraiment dan ka se ka kari a la an kɔni b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi baloko gɛlɛyalen don hadamaden dun ye dun ka fa de n'i ko kɛnɛya dun ka fa bɛ yen fɔlɔ ni mɔgɔ kɔngɔ b'i la i tɛ se k'a fɔ ko kɛnɛya bɛ yen kosɛbɛ o la an nana ye k'a fɔ embargo in o de tun y'an bɛɛ dalaminɛkɛla ye jagokɛlaw ko embargo population civile ko embargo k'o de y'a to ko gɛlɛya bɛ an kan an ye k'a fɔ embargo binnen Mali kan maliyɛn caman tun jɔrɔla an tun jɔrɔla fɛn jumɛn ye o tun y'an filɛ ko mun na bi waleya mun na bi ka fɛnw da gɛlɛya ka fɛnw ka gɛlɛya mɔgɔ ma an nana ye opérateurs nana fɔ ko ni embargo mun binnen filɛ ko an k'an da ko ka sunɔgɔ ko parce que ko ils sont prêts ko ka transition dɛmɛ ko ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kama k'olu bɛ sacrifice kɛ ko fɛn foyi da tɛ gɛlɛya an ye an opérateurs économiques y'o fɔ commerçant baw yɛrɛ bɔra k'u lancer a ko la an kɔni y'o kɛ embargo kɔnɔ on reconnaît fɛnw prix ma yɛlɛ malgré que fɛnw ma jigin mais fɛnw ma augmenter flambée de prix ma kɛ mais an nana ye embargo wulila dɔrɔn fɛnw bɛ ka yɛlɛn de chaque semaine fɛn do ni 20 30 40 bɛ fara fɛnw kan yala e yɛrɛ bolo Sɛnpɛrɛgara ni embargo ni gɛlɛya in tun bɛ anw kan Mali kɔnɔ est ce que maa bɛ se ka ninnu da ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ embargo ninnu wulila hali bi kow bɛ ka gɛlɛya ne bɛ se ka mun fɔ est ce que embargo ye Mali gɛlɛya siga t'a la maa kan ka siga embargo bɛ yan maliyɛnw si ma a gɛlɛya santi an ma gɛlɛya santi an ma gɛlɛya santi an ye kalo 6 in kɛ fɛnw ma yɛlɛ kalo 6 maliyɛnw si ma kuli siga t'a la fo bi embargo t'an kan ko an hakilila lafiyalen don gɛlɛyaw kan siga t'a la depuis an m'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko état ma subvention mun di opérateurs économiques ma olu bɛ k'a to olu fana tɛ ka u seko kɛ pour que dɔ ka bɔ nin gɛlɛya na ɲininkali don ou bien mun de bɛ k'a to ni gɛlɛya in yɛrɛ bɛ ka kɛ n'an taara commerçants ka fan fɛ commerçants ka association bɛ n'a fɔ o ma ko ACOMADIA n'o ye association des commerçants détaillants du Mali olu b'u cɛsiri jumɛn de kɛ pour que dɔ ka se ka bɔ nin gɛlɛya in na n'an bɔr'o la an bɛ taa ACOSMA la n'o ye association des consommateurs du Mali donc olu b'u seko jumɛn de kɛ pour que dɔ ka se ka bɔ nin gɛlɛya na n'an bɔr'o la an bɛ taa SYNAGODEM na n'o ye syndicat national des commerçants du Mali donc mun de la halisa nin gɛlɛya in b'an kan alors que fɛn caman b'an bolo mun bɛ se k'a to gɛlɛya ninnu bɛ maîtriser ka tila ka opérateurs économiques interpeller nin yɔrɔ in na u ka jamana in dɛmɛ jamana in tɛ dɛmɛ ko parce que ko an ni karisa tɛ tan u ka jamana in dɛmɛ jamanadenw kama n'u ye jamanadenw dɛmɛ jamanadenw n'a dɔ u ye o de ye fasoden ɲuman yɛrɛ o de ye fasoden ɲuman yɛrɛ mais n'an bɛɛ y'an sigi k'a lajɛ k'a fɔ ko n ka sira tɛ mais n'a tiɲɛna don min a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de siga t'a la donc ni Mali opérateurs économiques yɛrɛ u tɛgɛw fara ɲɔgɔn kan ɲamina ka ca Ala fɛ caman ka bɔ gɛlɛya in na d'accord mais i ka lasew la i magara opérateur économique mais e yɛrɛ bolo opérateur économique bɛ se ka mun de kɛ yalasa ka ko nɔgɔya maliyɛnw bolo fɛnw ka se ka nɔgɔya an maliyɛnw bolo i b'a dɔn u bɛ se ka mun kɛ yan généralement i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kelen de bɛ yan o de agréé don ka jɔ ni minɛn dɔw ye n'an ye malo fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yan o de bɛ se ka don ni malo ye jamana in kɔnɔ n'an bɔr'o la fɛnɛ an mana taa tulu la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ ou bien mɔgɔ 2 a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan olu de fɛnɛ bɛ se ka na ni tulu ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw caman n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ jagoya n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ tɔ a bɛ balan tɔw la jamana état k'a to n'o y'an ka ɲɛmaaw ye ka sɛbɛn di mɔgɔ wɛrɛw ma se bɛ minnu ye ka se ka fɛn ta nɔgɔya la ka n'a di anw ma donc u k'o seko bɛɛ kɛ pour que ka sɛbɛn dɔ di an ka opérateurs économiques ma nafolotiko ta sira fɛ u ka se k'u seko kan ye ka na ni a tɔgɔ balo ni fɛn na d'accord n'i ko opérateur économique i ko commerçant an ye opérateur olu de maa minnu bɛ taa minɛn ninnu ta fo wali jamanaw la ka na ni a n'a ye n'olu nana n'a ye an b'a ye maa dɔw de fana bɛ taa ta olu bolo ni o b'olu fana wele ko grossistes yala grossistes ninnu fana ka jɔyɔrɔ ye jumɛn e yɛrɛ Sɛnpɛrɛgara bolo nin gɛlɛya ko in na parce que dɔw ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko grossistes caman de fana bɛ yen u kɛlen bɛ ka minɛn ninnu ta k'a bila stock la u fɛ yen k'u b'a bila stock la u fɛ yen ni minɛn commencera ka dɔgɔya k'u bɛ sɔrɔ ka na ka dɔ fara fɛnw prix kan yala olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin gɛlɛya ko in na komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye mais pour que a ka nɔgɔya u bɛ mun stocker produit minnu bɛ stocker u bolo o de b'a to n b'i bila ka na halisa kɔfɛ k'a fɔ ko jamana bɛ ka mɔgɔ dɔw de agréé n'o grossistes bɛ taa minɛnw ta ka na papier sɛbɛn dɔ de b'olu bolo n'olu fana tɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ se ka don n'a ye donc o kun de kɔnɔna la n'i y'a ye mɔgɔ miliyɔn 20 mais maa minnu bɛ yen mun bɛ grossiste mun représenté len don comme agrément bɛ mun bolo i b'a sɔrɔ o tɛ tɛmɛ maa 2000 kan donc a bɛ gɛlɛya an ma parce que n'olu mɔgɔ dama n'olu jɔra yɔrɔ min jamana bɛɛ bɛ bila o degun kɔnɔ u bɛ mun bila stock la pour que fɛnw ka gɛlɛn ne b'a fɔ u kana nata kosɛbɛ ni u taara minɛn mun ta 1000
ni douane ni fɛnw farala ka kɛ 1,200 hali n'o ye 1,200 ni 20 ou bien 50 sɔrɔ sɔgɔn 50 ou bien 20 sɔrɔ a tɔnɔ na o k'o minɛ parce que n'o caman de farala ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ caman ye olu bɛ maa tɔw ɲangi ɲangini mun kama ka se ka minɛnw bila u ka fɛn kɔnɔ magasin kɔnɔ maaw t'a sɔrɔ wa olu b'a to gɛlɛya ka na est ce que o ye fasoden ɲumanya dɔ ye an t'o bila fasoden donc o tɛ fasoden ɲuman ye u k'u seko kɛ u bɛ se ka mun kɛ pour que minɛn ninnu ka sɔrɔ nɔgɔya la parce que u denw u dɔgɔninw u balimamusow balimakɛw olu de don donc u seko k'u ye minɛn ninnu kana stocker jusqu'à ce que gɛlɛya ka na donc k'a di nɔgɔya la n'o kɛra an yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun na caman bɛ bɔ a la hakili la an ka commerçant en gros dealer ba minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin bɛna kɛ hakilina ɲumanw ma walasa kow ka se ka nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko commerçant n'an ko an ko détaillant an bɛ se olu fana ma parce que fɛn ye filature de minnu bɛ nana ye ka na se en gros dealer ma ka na se détaillant ma an population civile ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati bɛɛ o de ye commerçant détaillant ye ɲininkali fɔlɔ o ye de k'a fɔ n'i y'a ta ka lajɛ Mali in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ détaillant dɔw fɛ yen fɛn dɔ bɛ prix dɔ la nka ale ni bitigi wɛrɛ cɛ 10 ou bien 20 b'u cɛ nin ye waleya mun n'a cɛ man ɲi kosɛbɛ an ye ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ an ye bitigi dɔw ɲininka dɔw y'a yira n na ko olu bɛ taa minɛn ta yɔrɔ min na n'o ye fo kɔfɛ quartier ye Bamakɔ n'a dafɛ quartier minnu ka jan olu b'a yira k'olu bɛ taa minɛn ta fo suguba kɔnɔna min na ko transport ko sago carburant ka gɛlɛn ko k'olu bɛ tan fara u ta kan misalala sukaro kilo bɛ 120 la dɔw fɛ yen mais n'i taara kɔfɛ quartier in na olu b'a yira ko sukaro kilo ye 170 ko parce que ko carburant ka gɛlɛn olu ka taa yɔrɔ ka jan ka taa minɛn ta ka na an bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na centre ville la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana fɛ sukaro ye 160 ye dɔw fɛ 150 don yala commerçant détaillant yɛrɛ fana ka woroli ye jumɛn ye nin gɛlɛya ko in na Sampara yɛrɛ ka analyse bila fɔlɔ ok m'o kuma kelen de fɔ commerçant détaillant i b'a dɔn u ye mun fɔ tiɲɛ don minɛn tayɔrɔ ko b'a to minɛn sɔrɔ prix tɛ kelen mais est ce que Bamakɔ yan mɔgɔ kan ka minɛ fɛn dɔ ta sɛbɛn ɲuman ta sɛbɛn min b'a to concurrence bɛ ɲɔgɔn i b'a ye jamana o jamana n'a exemple ta jamana kɔfɛ jamanaw kan i b'a sɔrɔ sɛbɛn dɔ de bɛ yen minɛn tɛ yɛlɛn nin sanfɛ a tɛ jigin duguma a bɛ to camancɛ la mais Mali de la i b'a ye o tɛ yan hali n'a bɛ yan a tɛ respecté maaw bɛ sɛbɛn sanfɛ Mali de la i b'a ye ko mɔgɔninfinw bɛ sɛbɛn sanfɛ donc o de man kan i b'a ye e bɔra ka mun fɔ o ye tiɲɛ sukaro État ko k'ale miliyari 14 de di subvention kama pour que ka se ka gɛlɛya ninnu ɲɔngiri mais an nana ye k'a fɔ sukaro kun bɛ k'olu y'a kɛ sukaro ka kɛ 120 mais bi sukaro bɛ 160 dɔw b'a feere hali 180 dɔw bɛ k'a feere o la awɔ donc n'i ye o ye a prix tacogo u bɛ ka mun fɔ ko tajiku i b'a dɔn maliyɛn filɛ de maliyɛn furadama ye gɛlɛya ye Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɛ naturellement o de ka d'a ye parce que an bɛ fɛ ka n'an ye mun sɔrɔ 5 an bɛ fɛ ka 20 ou bien 25 de sɔrɔ o tɔnɔ donc o b'a to a bɛ gɛlɛya sinon tajiko in ne kɔni b'a bila o minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko o gɛlɛya tɛ o gɛlɛya kun tɛ parce que ni hali n'u ko k'u ma sɔrɔ taji la wotorow bɛ yen wotoro positifs bɛ yen u ka don olu kɔnɔ pour que o fana ka se ka senu o fana olu yɛrɛ b'u ta sɔrɔ mais n'i y'a ye dalaminɛkala don i ye yɔrɔ dɔ signaler sisan n'o de ye k'a fɔ ko prix plafond an nana ye gouvernement kɛlen ka subvention in kɛ a tun ye prix plafond dɔ fixé o prix plafond in fixé mais maaw m'a respecté an yɛrɛ caman tun kɔnɔ ko in tɛ tiɲɛ ye k'a kɛra kuma dala kuma de nka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ an nana ye k'a fɔ gouvernement seginna tuguni ka na nin communiqué in na kurakuraya k'a yira k'a fɔ ko prix minnu fixélen don ni prix plafond don ko c'est en vigueur n'o prix ninnu n'an m'an da dɔn olu damadɔ na ka olu communiqué maa minnu ma communiqué in sɔrɔ fɔlɔ olu ka se ka faamuya sɔrɔ la n'o de bɛ tali kɛ malo n'an b'a fɔ ko malo ko brise non parfumé n'o b'a fɔ ko maluri non parfumé k'ale en gros prix k'o ye 350 000 la tonne o y'a tonne kelen a tonne kelen bɛ bɛn 270 ma ko détaillant olu ka kilo ko kan ka bɛn 175 n'o ye 375 francs par kilo o ye riz non parfumé sucre local sukaro mun bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yen Bamaliba la ni o usine yɛrɛ ko Sokala olu ko olu ka sukaro bɔrɔ 50 kilos ko a bɔrɔ ye 23 000 francs CFA n'o bɛ bɛn 4,600 ma nka a kilo bɛ feere détaillant fɛ yen ko kilo kelen o kan ka feere 100 riz sucre importé sukaro mun bɛ bɔ tubabula ni ka na an fɛ yen Mali la ko o sucre importé wala ale 50 kilos o bɛ bɛn 4,500 plutôt ale kilo bɛ bɛn 50 kilos bɛ bɛn 4,500 donc ale détail kilo bɛ bɛn 120 ma o dun bɛ ka feere 160 de gouvernement ko sukaro kilo ye 120 de mais an ka détaillant bɛ ka feere hali bi 160 n'an tɛmɛr'o la huile locale o ye tulu min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yen Mali la o huile locale ale 20 litres k'o kan ka feere 16 000 n'o bɛ 18 000 n'o bɛ bɛn 2,600 ma 3,600 wala o y'ale bitɔn 20 litres
donc ko DTN ko ale litri feere 200 wala litri kelen wa tulu o mun bɛ bɔ tubabula ka na huile importée ko o 20 litri biton ko k'o feere 400 ani 400 ni ale litri kelen bɛ bɛn 200 ani 40 ma bitigitigininw fɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko DTN farine de blé ni mun bɛ kɛ alikama mugu ni o mun bɛ kɛ ka fɛn dilan ko ale 50 kilos o kan ka feere 5000 en grossistes fɛ yen nka gouvernement ma ale prix détaillant di a ka lasew la buru o kan ka di 50 ani dɔrɔmɛ 4 ko burugala kelen ko bɛ feere Mali la 50 ani dɔrɔmɛ 4 250 grammes burugala kelen 250 grammes ko k'o feere 140 ani dɔrɔmɛ 4 50 ni dɔrɔmɛ 4 plutôt mais o bɛ ka feere 60 mun ye aliment bétail ye n'o ye baganw ka dabolo ye o prix plafond DTN ko o ye 9000 n'o bɛn 1800 ma 50 kilos a 50 kilos ye ciment local ciment mun bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la o tonne kelen ko k'o feere 20 ani 1000 ciment mun bɛ na ka bɔ tubabu la k'o bɛ feere 23 n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu la tɛ sa an fɛ dafɛ jamanaw parce que ciment bɛ bɔ Sénégal ni Abidjan de ka n'an fɛ yen donc ko olu ciment bɔrɔ ye tonne kelen k'o bɛ feere 23 n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement ye nin lafisɛli kɛ ka tila ka kɔrɔfɔ d'a kan ko ni maa mun ma nin kɔrɔfɔ ninnu bonya ko ka fasodenw ka weleli kɛ yalasa ɲangani ka k'u kan sanbara n'i y'a ta k'a lajɛ nin misalala an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ sukaro ta sukaro mun n'a fɔra ko gouvernement ko o kilo kelen sukaro min bɛ bɔ an fɛ yen ko kilo kelen ka feere 100 mais mun bɛ bɔ tubabu la ko kilo jamanaw la ka na ko kilo kelen ka feere 120 an dun fɛ yen 160 faso dun ko 120 danfara caman b'u cɛ dɛ yala nin waleya minnu filɛ nin n'a fɔra ko nin ye prix plafond ye ni maaw bɛ k'a ye halisa biditigiw caman bɛ yen n'u tɛ k'a respecter welewelekan jumɛn bɛ bolo ka se o biditigiw ma ni population yɛrɛ bolo conseil jumɛn bɛ bolo ka d'u ma don n'a nataw la. Très bien. Pour ka mun fɔ Amadu mɔgɔ si la gouvernement ka communiqué an b'u fɔ u ka sɛbɛnni na mais mun fɔ gouvernement fɛnɛ n'a ye nin communiqué fasugu bɔ u ka a cari bamanankan cɛnin na kosɛbɛ parce que a se ka jamana kɔnɔdenw la kunnafoniya ani u ka se ka u ye nɛgɛjuru siraw bila généralement i bɛ nɛgɛjuru sira ninnu wele a caman tɛ ta donc n'u ye nɛgɛjuru sira dɔw bila soit u ka contrôleurs cɛya sifinw bɛ caman bɛ yen u tɛ baara la u ka sifin ninnu caman wele ka gɛrɛ u la k'u bila ka contrôle kɛ généralement i b'a ye dɔ ni delila ka contrôle kɛla dɔ ye a b'i yɛrɛ bila civil la ka na minɛn sɔngɔ ɲininkali kɛ a bɛ wari di donc wari dilen na ni sukaro ye 120 ye sisan a bɛ n'i ɲininka ko sukaro ye joli e t'a dɔn ko a nana contrôle la ne ko 120 a bɛ wari di a bɛ segin a natɔ ani gardiw bɛ na donc o de tun bɛ yen fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ o tun bɛ Musa Traoré o tun bɛ ATT ɲina a tɛ yen mais an y'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka bitigi dɔw datugu ko contrôleur ko inspecteur dɔw bɛ ka yala ni ka taa bitigi dɔw la ka t'u yɛrɛ kɛ sannikɛla i n'a fɔ i filɛ ka nin kɔrɔfɔ fɔ cogo min na ko bitigi dɔw datugura an yɛrɛ y'o témoignage sɔrɔ k'o seereyaw sɔrɔ o ye tiɲɛ bitigi dɔw datugura mais sauf que contrôle ma bonya a fanga ma bonya de u danna yɔrɔ dɔw de la i b'a sɔrɔ quartier reculé caman bɛ yen n'o ye Bamakɔ quartier dafɛ quartier ninnu dɔw se ma k'olu ma u taara yɔrɔbaw la n'o ye grand marché ye ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamaw ka ca yen kosɛbɛ mais u ɲinalen bɛ quartier tɔw kɔ pour que ni olu yɛrɛ ka baara ka nɔgɔya i b'a dɔn u kan ka jeunes de ta jeunes minnu yɛrɛ ka local la ni jeunes min bɛ Jelibugu la ka jeunes damadɔni ta komi u ye recensement kɛ cogo min o jeunes ninnu bɛ ta dɔrɔn k'olu former ka taa prix fixer prix ta contrôler yɔrɔw la ka sɔrɔ ka na tile kelen yɛrɛ bitigi bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ jeunes u b'o wulikajɔ kɛ donc n'i y'o kɛ quartier bɛɛ la e bɛ ka mun fɔ nin u tɛ yen pan dɔ k'u ka dɔ o tɛ kɛ i b'a ye fɛnɛ o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ n t'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a contrôleur dɔw bɛ yen n'i ye donbolo d'u bolo u b'a to yen u bɛ laisser passer kɛ hali n'u taara ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye dɔ fara prix kan mais ni corruption kɛra n'o ye duguma wari mana di n'u b'a fɔ ko worosɔngɔ n'o wari dira généralement o contrôleur fɛnɛ bɛ taa k'olu butigitigiw tɛ yen siga t'a la ɲangini tɛ bi donc n bɛ mun fɔ population ye ni population mun taara butigi mun na k'a ye k'a fɔ fɛnw da ka gɛlɛn u ka se ɲɛmɔgɔw ma ka se k'u dɛmɛ cogo min u ka baara la ni u ma yanni ɲɛmɔgɔw cɛ ou bien n'u taara yɔrɔ min ni butigitigi ninnu ka fɛn ka gɛlɛn u ka taa f'u siɲɔgɔn ye aw si ka na ka fɛn san yan parce que a tigi ka gɛlɛn n'o kɛra a tigi na dɔ bɔ a la parce que tuma bɛɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw wele fɛnɛ an ka kow la u sen ka suma ka segin ka na donc okumu kɔnɔna la n'a y'o fɔ an ka population ye an tila ka mun fɔ commerçant ye ka dɔ bɔ ni prix ninnu na parce que u balima de y'a ye o bɛ se ka taa fɛn ta nɔgɔya la ka n'a feere anw ma gɛlɛya la o tɛ fasoden ɲuman ye wa o tɛ hali silamɛya yɛrɛ silamɛya kɔni ye fɛn ta 5 hali n'i ye 5 sɔrɔ a la o ɲini
ko o ble kunte ala yɛrɛ ka barika don la mais an tɛ se ka taa fɛn ta 5 kana 25 ɲini o la a man kan an tɛ baraji sɔrɔ wa an ni fasodenya tɛ siga t'a la n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kɛlɛli faso jɔyɔrɔba de b'a la ni jamanadenw ma kow kɛ a lɔ ou bien ni fasoden jugu minnu y'a se ka bin u limana tɔw ka jamana de jɔyɔrɔ ka bon o la n'i y'a ye k'a fɔ an ka gouvernement ni subvention min kɛ commerçant dɔw fana ka lasiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya d'État comme an n'olu de bɛ contact direct la olu b'a fɔ ko subvention mun ni gouvernement b'a fɔ k'a b'a fɔ ko olu t'o subvention bénéficier ko parce que ko n'a fɔra ko fɛnw prix ye nin ye n'olu taara grossistes fɛ yen olu bɛ taa sɔrɔ toujours a b'a prix kɔrɔ kelen de la donc o fana ni i ye fɛɛrɛ minnu fɔ nin o ye an ka commerçant d'État n'an b'a fɔ olu ma an ka todunkan na ko bitigitigininw yala olu bɛ se ka contrôler nɔgɔya la nka olu dun bɛ ka fɛnw ta gɛlɛ la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ gouvernement fɛ yalasa grossistes ba ninnu yɛrɛ de olu fana ka suivi ka kɛ pour que k'a voir si olu bɛ ka prix respecter ou n'olu tɛ ka prix respecter o yɔrɔ la an b'a fɔ gouvernement ye a ka chambre de commerce interpellé n'u ye chambre de commerce mɔgɔw interpellé u ka recensement fana kɛ ka se ka contrôleurs caman recruter n'o ye wagati dɔ kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ an bɛ contrôleurs ta kalo 3 ou kalo 6 olu kalo 3 la contrôle tɛ jɔ u bɛ tile 2 o tile 2 bila u bɛ taa grossiste nin fɛ i b'a sɔrɔ généralement grossiste kelen ninnu a fɔra ko minnu ka sukaro feere 7,500 i b'a dɔn sukaro bi sukaro bɛ fo 8,000 de a bɔrɔ siga t'a la an ye bitigi dɔw ka kulasew fɔ très bien wa n'i taara o grossiste dɔw fɛ alors que dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ 7,000 de la a nana kɛ 7,500 sisan fo 8,000 a bɔr'o la fo 8,000 wa n'i taara o grossiste ninnu fɛ tant que u t'e dɔn u tɛ sɔn ka minɛn ta ka d'e ma u b'a fɔ ko contrôleur nana i b'a sɔrɔ sukaro stockelen b'u bolo magasin na mais u b'a d'u yɛrɛ ka client kɔrɔ u bɛ mɔgɔ minnu dɔn ka kɔrɔ mais n'u ye mɔgɔ kura mun ye u tɛ sɔn u b'a fɔ sukaro tɛ u b'a sɔrɔ a b'u bolo kɔnɔna donc État bɛ se ka mun de kɛ bi ka se k'a dɔn nin bɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais a tɛ ka tiɲɛ de fɔ n ye o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i nana ko a ma n nana nin fɛn in san nin tɛ ne fɛ yen n bɛ se ka t'i ka magasin yan u ka contrôle fanga bonya u ka mɔgɔninfinya bɔ a la u ka ɲɔgɔn dɔn bɔ a la u ka balimaya bɔ a la parce que n'i ko an ko nin ko in bɛ ka ban f'an k'a kɛ tilennenya kan an k'a kɛ jɛlenya kan n'o kɛra sisan i b'a ye gɛlɛya ninnu caman bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka contrôle fanga bonya ka tila ka sɛbɛn ta sɛbɛn lakika sɛbɛn b'a to maa tɛ yɛlɛ prix sanfɛ parce que i b'a ye hali droit de concurrence la o grossiste ninnu u b'u ɲamada ɲɔgɔn ma de dɔw bɛ taa fɛn ta prix dɔ la u tɛ douane sara an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ don ni ka minɛnw ye douane ko tɛ yen u tɛ douane sara u bɛ na tuguni u b'u ka minɛnw feere cogo minnu ja donc o bɛ tɔw permettre ka feere u ka fɛnw fana yɛlɛ donc mais u ka droit de concurrence dɔ bila k'a fɔ mɔgɔ tɛ ni sukaro fɛra ko 8,000 mɔgɔ tɛ tɛmɛ 8,000 kan mɔgɔ tɛ jigin 6,000 duguma bɛɛ ka to camancɛ la donc o camancɛ in na a bɛ dépend mɔgɔ min bɛ fɛ ka 10 ni 20 fara kan mais n'a fɔ e ni ne fila bɛ grossiste kumaba ye mais e man ka 50 don i ni ne ka prix o ka ca n'o kɛra dɔrɔn a bɛ ne yɛrɛ ka fɛn bi donc kan ka droit de bila ka sariya in yɛrɛ la client ka contrôle fanga bonya n'o kɛra sisan i b'a ye caman bɔ o fɛn gɛlɛya d'accord i n'a fɔ i ka kuma dafali la n'i y'a ta ka lajɛ contrôle bɛ se ka kɛ détaillant kan nka fɛɛrɛ dɔw fana bɛ yen yalasa ka grossistes fana contrôler n'olu bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ détaillant bɛ taa minɛn minnu ta grossistes fɛ a caman na facture de b'a la ni u taara détaillant fɛ yen détaillant e bɛ ka sukaro feere 160 ni jamana finitigilakaw walima autorités ka représentants taara olu fɛ yen ka taa sɔrɔ a bɛ 160 la n'u y'o minɛ ale b'a ka facture de labɔ munna e bɛ ka sukaro feere 160 ne ye sukaro san bɔrɔ san 8,000 n'i y'a san 8,000 mɔgɔ bolo n'o bɛ taa o la kɔni sukaro bɛ sukaro tɛ kuma t'a la nka sɛbɛn de bɛ yen parce que e ye facture kɛ k'a di ale ma ale fana bɛ facture in de bɛ lajɛ e de don donc munna i ye sukaro fana feere a ma 8,000 hakili la ni jamana ɲɛmaaw ye nin fɛɛrɛ ninnu lawaleya a ka ca ala fɛ gɛlɛya min b'an kan nin camanba o bɛ bɔ a la an kɔni an bɛ a fɔ an ka jamana commerçant baw ye ani jamanadenw u ka bi u kana décourager dénoncer la n'i y'a ta ka lajɛ nin waleya in a communiqué bɔ ni bi cɛ hali sisan n'i bɔra ka taa bitigi mun na i bɛ taa sɔrɔ sukaro kilo ne yɛrɛ ɲininkali kɛ sisan bɔra bitigi la ko sukaro kilo ko 160 nin dun waleya nin kunnafoni bɛ yen depuis kunasini k'a fɔ ko sukaro kilo 120 wa o ye mun bɛ na donc an bɛ jamanadenw na informer hali sɔ kɔnɔ salaya numéro vert in welela maa dɔw fana y'a fɔ an ye k'olu bɛ numéro vert in wele k'a tɛ taa dɔw yɛrɛ numéro vert in tɛ don yɛrɛ caman y'i ta fɔ o la hakili la don n'a nataw la jamana ɲɛmaaw bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ ni dalilu tigɛ teliya la yalasa ni gɛlɛyabilen bɛ Mali kan ani maliyɛnw kan caman ka se ka bɔ a la o la Senbara Gɛrɛ kumakan laban m'o di ma nin fɛn na n'a fɔra dakurubaya damadɔni e yɛrɛ fɛ nin vie chère in a problème solution jumɛn bɛ e yɛrɛ la i filɛ yɔrɔ min na sisan ni hakilina jumɛn bɛ la pour que nin ko in caman ka se ka bɔ a la kumakan damadɔni ne bɛ se ka mun fɔ hakilina la yalasa nin ko in ka bɔ
Ok, ne bɛ se ka hakilina min di nin yɔrɔ in na pour que dɔ ka bɔ nin ko in na o ye ka jamana kɔnɔdenw wele ka f'u ye u ni jamana ɲɛmaaw ka baara kɛ an k'a kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ye an kana maa ɲɛkun filɛ an k'a kunnafoni min bɛ komi i y'a fɔ cogo min n'a kan ka cari an k'a cari ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ni piriw bɛ ka gɛlɛya ka o kunnafoniw di parce que kunnafoni de b'a to sanfɛ mɔgɔw fana na duguma kuma sɔrɔ sinon olu bɛ sanfɛ olu tɛ duguma kuma sɔrɔ olu t'a gɛlɛya dɔn dɛ aw yɛrɛ bɛ fɔ aw journaliste bɛ fɔ parce que aw bɛ ka baara mun kɛ o de b'a to ɲɛmɔgɔ caman b'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ n bɛ se k'a fɔ aw yɛrɛ ka baara de kama ni gouvernement ye interpellation kɛ ni Asimi taara ni conseil des ministres ka kunun ni a ye maaw wele ko piriw gɛlɛyalen don parce que journaliste y'a yira u taara mɔgɔw interview bɛɛ ko ko gɛlɛya bɛ donc o hukumu kɔnɔna la aw bɛɛ bɛ fo donc kɔfɛ tuguni ka se ka mun fɔ an ka nafolobatigiw n'o y'an ka opérateur économique k'u seko kɛ jamana ye a ka kan bi u ka fara ɲɔgɔn kan n'olu farala ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn da la dumuni ta ka sɔrɔ État tɛ u bɛ bolo fara ɲɔgɔn kan ka jigata minɛnw ta ka na di dan sɔmɔnti diya la hali n'o bɛ kɛ juru de n'u ye mun ta sisan i b'a fɔ n'u taara sukaro tɔn caman ta remorquew la ka na État ka subvention dɔ k'u ye taxi fan fɛ n'u kan ka taxi kɔnɔ san kɔnɔ miliyɔn 10 sara u k'a kɛ miliyɔn 5 ye parce que u ye wale ɲuman kɛ u taara minɛnw ta da ɲɔgɔn na u ka tila k'a fɛ da ɲɔgɔn na o kɔfɛ n k'a fɔ opérateur économique ye tuguni an ka Mali nafolobatigiw u ka dɔ bɔ yɛrɛko la parce que an b'a ye u bɛ activité caman mun kɛ a bɛɛ ye yɛrɛko ye u ka fara ɲɔgɔn kan a ka kan bi olu yɛrɛ mana fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ suma parce que jamana in sirilen b'olu de la commerçant de ka baara cayalen don ka tɛmɛ baara Mali yɛrɛ ye o jamana de fɛn bɛɛ commerçant olu bɛ se k'u seko min kɛ u k'o kɛ u ka dɔ bɔ kɛrɛfɛdi ninnu na u ka bɔ o politique mɔgɔw ninnu kɔ u k'a kɛ jamana ko ye parce que i b'a sɔrɔ opérateur caman de bɛ wari di dugu ma ka politique mɔgɔw ta wa n'olu politique mɔgɔw na olu fana b'a essayer k'u ka wari bɔ o de bɛ na ni furugufurugu ni fɛnw mais n'u farala ɲɔgɔn kan ka walew kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ca Ala fɛ gɛlɛya ninnu hali n'a ma ban an b'a fɔ tare o kɔfɛ tuguni an bɛ autorité yɛrɛ interpeller n'o ye gouvernement ye n'o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye a k'a kɛ cogo bɛɛ la ka se ka gɛlɛya ninnu ɲɔngiri cogo min parce que n'o de kɛra u ka fanga bɛ fɛn na i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya ma nɔgɔn surtout baloko fanfɛla ye bɔrɔ langolo tɛ jɔ n'i ma i kɔnɔ fa a ma nɔgɔn hali ka se ka miiri donc pour que jamana kɔnɔdenw k'u yɛrɛ di a fɔn jamana marali la ani u ka suma n'i y'a ye mɔgɔw bɛ wuli ko bi man di a bɛ na ni gɛlɛya de a bɛ na ni futinɛ ye mais n'u falen don a ka ca Ala fɛ gɛlɛya ninnu n'a kun donc o fana ye autorité ka fanfɛla ye population fana fanfɛla fɛ k'a f'u ye k'u muɲu mun don t'u muɲu nkalon kan dɛ an b'a fɔ u k'u muɲu tiɲɛ kan parce que an bɔra ka kuma mun fɔ ni autorités ni an ka opérateur économique mais u n'u seko kɛ kosɛbɛ kɔfɛ tuguni ka taa association kunda n'o association des commerçants détaillants k'a f'u ye olu nakun ye anw ka sariya de ka se k'anw dɛmɛ cogo min détaillant commerçant détaillant minnu bɛ k'u dɛmɛ se ka produit sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya la u fana ka n'u sigi ten k'u seko bɛɛ kɛ fɛn ninnu prix ninnu ka jigin n'an bɔra la an bɛ taa association des commerçants du Mali des commerçants grossistes du Mali olu fana ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min u ka fɛnw bɛ sɔngɔ bɛ di fɛnw ka kɛ da kelen a bɛɛ ka kɛ da kelen u kana taa agrément di dɔ ma dɔ ka taa nin minɛn ta a fɔ dɔ ka na ni sukaro ye dɔ ka na ni tulu u k'o bɔ a la u b'a kɛ a se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ka na ni sukaro ye olu ka na n'a ye a se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ka na ni tulu ye olu ka na n'a ye n'u nana a ka ca Ala fɛ caman bɛ b'o la kɔfɛ k'a kuma laban kɛ mun ye association des commerçants et des consommateurs ne ko olu yɛrɛ ka baara ye mun ye bi siga foyi t'a la an tɛ ka olu jɔyɔrɔ fosi ye an bɛ welewelekan bila o ma kosɛbɛ association des consommateurs segin bɔ ne yɛrɛ ma association des commerçants du Mali mɔgɔ dɔ bɔlen ni consommateurs u b'a fɔ ko consommateur association des consommateurs du Mali k'a fɔ ko dala dumuni minnu sigilen bɛ ko jɛkulu min sigilen b'o kama pour que dɔ ka bɔ a gɛlɛyaw la mais depuis nin fɛn kɛra n'u ka siège filɛ n'i ma fili an bɛ dalasi mais ne mun ye ka wale foyi kɛ pour que gɛlɛya ninnu ka se ka bɔ siga t'a la mais a ka kan bi u ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ wele bilalen don ma hakili la u kan ka bɔ donc k'u jija u ka se ka u ka kɛlɛ u ka s'a dan na wagati dɔw kɛla an y'u mankan mɛn mais kɔfɛ u mankan tunnen don hali n'a m'a sɔrɔ o tɛ ni gɛlɛya ye dɛ donc ka bɔ nin gɛlɛya in na u k'u seko kɛ an bɛ se ka mun f'u ye o ye nin ye barisa a bɛ n dɛmɛ k'an ka wara faga o b'a sɔrɔ kun b'i yɛrɛ bolo siga t'a la an k'aw dɛmɛ aw ka se ka aw ka kɛlɛ kɛ wagati an wulu kama ko parce que an y'u dɛmɛ ko orange ko an yɛrɛ t'a hali o suti dɔn ayi o site tɛ dɔn donc orange ko n'o Malitel ko ko u bɛ bipeli fɛnw tigɛ donc an b'u interpeller yan an wulila k'u dɛmɛ cogo min donc o fana ka na bi anw ma ka na anw dɛmɛ an ka se ka nin kɛlɛ in kɛ donc o de tun ye n ka kuma ye k'a fɔ nin solution ye d'accord Garaba Simpara an b'i fo hakili la association des consommateurs du Mali
olu mɔgɔw ye nin kɔrɔfɔ in mɛn u ka lajɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan an u ye fan bɛɛ kalaya orange ta in na nka da balo o ka gɛlɛn ni crédit ko ye i y'a mɛn i bɛ crédit ta i bɛ weleli kɛ halisa kɔngɔ de t'i la an b'u wele kosɛbɛ u ka bɔ u ka don n'a nataw la u k'u cɛsiri yalasa gɛlɛya bilen min bɛ an kan a kun ye mun ye an ka se ka jubaju dɔn ani fura min bɛ se ka k'a la teliya la o furaw ka tigɛ a la joona o la an b'an filɛbagaw ladɔnniya ko ne tun aw tulo a n'aw ɲɛ garisɛgɛ Bamada.net kan nin wagati in na aw k'an bɛn tɛnɛ wɛrɛ wasalaam.